quiero compartir con ustedes una palabra que wow. Que la vengo postergando ya un tiempo. Aquí está. Hace un tiempo atrás, será unos 2 o 3 meses atrás, quizás 4, Dios me dio esta palabra, pero el Espíritu de Dios no me permitió predicarla ese día domingo. För ett tag sedan, kanske 4 månader, fick jag ett ord från Gud, men jag kunde inte dela den med mig. Y bueno, y así se fue dejando por un tiempo, y hoy día yo tenía un mensaje que iba a hablar de la santidad para estar preparado para el retiro, pero a las 6 de la mañana me cambió el Señor el mensaje y me dijo, que iba a dar antes es el tiempo, me dijo. Jag hade förberett ett budskap om heligheten i förberedelse för lägret. Men i morse klockan 6 så har Herren ändrat budskapet. Voy a tocar un tema muy delicado. Jag ska röra ett ämne som är väldigt känsligt. El tema del dinero. Och det handlar om pengar. Este es uno de los temas más delicados y difíciles de confrontar. Det här är det känsligaste och svåraste ämnet. Ya sea por las diferencias doctrinales que se manejan, donde hay muchas opiniones al respecto. På grund av olika åsikter och trender som finns angående det. Por los abusos que las ovejas han sido objetos por parte de algunos predicadores codiciosos. På grund av utnyttjande som lammet har blivit utsatta för människor som har begäran. Sacándole el dinero en una manera, dándole y dejando huellas de malas experiencias. Genom att dra pengar ifrån dem och lämna spår av dåliga erfarenheter. O por la ignorancia que hay en cuanto al tema de la mayordomía. Eller okunnigheten som finns inom ämnet ledarskapet. Vamos a orar a Dios entonces para que el Señor pueda poner esta palabra en nuestros corazones. Amén. Låt oss be till Gud tillsammans så Herren lägger ord i våra hjärtan. Incline su cabeza y ore a Dios. Vi böjer våra huvuden. Amado och Dios ber y till Padre Gud. Celestial, te agradecemos que tu presencia y tu palabra sea por encima de nuestras propias opiniones. Que tú, Señor mío, guíes este día y que quites toda, Señor, nebulosa, todo velo en los corazones y en las mentes. Y que seamos no influenciados por la temática, Señor, de nuestras opiniones, sino por lo que dice tu palabra. Bendícenos y danos luz en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía hace un rato que es un tema delicado y peligroso. Jag sa för en stund sedan att det är ett känsligt ämne och farligt. Porque han salido muchas cosas en este tiempo final. Därför att vi har sett många saker i de här yttersta tiderna. Y han habido muchas cosas que a veces se van y se desvían, doctrinas, enseñanzas que van quitando, apelando al egoísmo del ser humano. Och det finns olika doktriner och läror som lägger till eller förändrar människan. Ahora, el dinero tiene un lugar importante dentro de las escrituras. Vamos a meternos ahora, ¿ya? Men pengar har en viktig plats i skriften. Más el abuso que se le ha hecho no anulas las verdades acerca del dinero dentro de la obra de Dios. Men utnyttjande som man har gjort om det kan inte ta bort de lagar och preskriptioner som finns angående pengar i Bibeln. Hay abusos, por ejemplo, en la sanidad divina. Det finns utnyttjande i det gudomliga helandet, Abusos en los milagros. i under. Algunos los venden, otros hacen todo un show para hacer milagros. Några säljer den, andra gör olika shower för att kunna göra under. Pero escúchenme bien, pero el hecho que hayan abusos tanto en la sanidad como en los milagros no anula la verdad que Dios es un Dios de sanidades y un Dios de milagros. Men det här utnyttjande av under och tecken kan inte ta bort sanningen om att Gud gör tecken och under. Hay abuso en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Det finns utnyttjande angående nådegåvorna. Se ha abusado, por ejemplo, del don de profecía. Man har utnyttjat profetians gåva. Pero esos abusos no anulan
el don de profecía. Men det här utnyttjandet kan inte ta bort profetians gåva. Hay abuso en cuanto a la gracia barata. Det finns utnyttjande angående den billiga nåden. Hoy se predica que todo vale porque Dios es amor. I dagens läge predikar man att allt gäller för Gud är kärlek. Convirtiendo la gracia en libertinaje. Man förvandlar nåden till friheten. Pero los abusos que se hacen no anula la verdad de Dios. Men utnyttjande man gör kan inte ta bort Guds sanningar. El hecho que haya falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, etcétera, Att det finns falska lärare, falska profeter och falska apostlar que abusan de la gente, som utnyttjar människorna. no anula la verdad que Dios tiene verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos pastores, etcétera, y maestros en la Biblia. ¿Me está entendiendo? Kan inte ta bort Guds sanningar, för i Bibeln nämns äkta profeter, äkta pastorer, äkta predikanter, äkta apostlar. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿tenemos que anular la verdad de Dios porque algunos están abusando? För frågan är följande: ska vi ta bort Guds sanningar för att det är några som utnyttjar dem? ¿Cuántos dicen no y cuántos dicen sí? Hur många säger nej, hur många säger ja? O sea, hay un no rotundo, ¿cierto? Ok. Entonces, tenemos que sí aprender a usar correctamente sí las verdades de la Biblia. Men vi måste lära oss att utnyttja på ett korrekt sätt de sanningar som finns i Bibeln. Entonces, el abuso que se ha hecho del dinero por parte de ciertas personas no anula las verdades bíblicas sobre el dinero. Och utnyttjande som man har gjort av pengarna kan inte ta bort de sanningar som finns om pengarna. Mateo 23:23. Matteus 23 och 23. Vamos por ahí comenzar. Där börjar vi. Aleluya, los vamos a ir metiendo, Dios va a ir abriendo nuestro entendimiento. Les prometo que son las 5:20, antes de las 9:20 estamos en casa. 23:23. Dice así: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet och trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Aquí Jesús está reprochando a los escribas y a los fariseos porque habían invertido el orden de los valores. Här pratade Jesus med fariseerna och skriftlärda för att de hade ändrat värderingarna. Les dijo: ustedes dan diezmo del comino, del eneldo y de la mente, y han dejado lo más importante de la ley. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, sa Jesus. La justicia, que tiene que ver con el trato hacia los demás. Rättvisa som har att göra med vår förhållningssätt till de andra. La misericordia, que es la compasión que debemos tener hacia otros. Barmhärtighet som är det känsla vi ska ha gentemot andra. Y la fe, que es la confianza en Dios. Och trohet som är tillit till Gud. ¿Cuál es el orden de los valores? Vilken ordning ska dessa ¿Qué värderingar iba ha? primero? Vad var det som var först? La justicia, la misericordia y la fe. Barmhärtighet och trohet. Y lo segundo que añade es sin dejar de hacer aquello. Det andra han lägger till det, gör det ena utan att försumma det andra. ¿Qué es aquello? Vad är det andra? Diezmar. Att ge tionde. Diezmar. Tionde. Uno de los argumentos que más escucho respecto del dinero es que el diezmo es parte de la ley. De flesta argument jag hör om pengarna, det är att pengarna, tionde är en del av lagen. Y citan un versículo que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, así que no tengo que diezmar. Och de citerar en vers där det står att Jesus har befriat oss från lagens förbannelse. Och därför behöver inte jag ge tionde. Lo que no entienden es que la ley no es una maldición, número uno. Det man inte förstår, det är att lagen är ingen förbannelse. Porque la ley es buena y fue dada por Dios. Därför att lagen är bra och den är given av Gud. Cristo sí nos redimió de las consecuencias de no guardar la ley, porque ahí sí que trae maldición.
Men Kristus har frälst oss från konsekvenserna att inte bevara lagen. Entonces dicen, nosotros no estamos bajo la ley, por lo tanto no estamos obligados ni a guardar la ley ni a diezmar. Vi är inte under lagen och därför är vi inte tvungna att ge tionde eller att ge gåvor. Otros van un poco más lejos Några går lite längre fram y dicen, la iglesia no debieran de pedir dinero. och de säger att församlingen bör inte be om pengar. Pero repito, el abuso que algunos han hecho del dinero no anula la verdad que dice la Biblia respecto del dinero. Men utnyttjande som man har gjort om pengarna kan inte ta bort sanningen som står om pengar. Yo quiero que le diga que está a su lado, no te duermas, por favor. Jag vill att du säger till den som är bredvid dig, somna inte, snälla. Porque supuestamente Dios escogió esta palabra para que usted la escuche hoy. För Gud har valt det här ordet så att du lyssnar på den idag. Yo no la escogí, sinceramente, no la escogí. Jag har inte valt den. Es Él que la escogió hoy. Det är han som har valt den Y idag. la escogió encima en el día de mi cumpleaños, el Och temita. han valde den även på min födelsedagen. Así que no estaba muy contento. Så han var inte så glad. Así que hago lo que Él dice, nada más. Så jag gör vad han säger. Y usted tiene que entender lo siguiente, que cuando Dios en su agenda espiritual elige algo para un día es porque Él, la boca de Dios, solo usa la mía para hablar a su pueblo. Och när Gud väljer min mun, det är för att tala genom mig till sitt folk. Así que pégale un codazo que está, sácate Så los prejuicios. skaka den som är bredvid dig. Y dile, afírmate, háblate a ti mismo. Och säg, Porque hoy es necesario que escuche esta palabra. du behöver lyssna på det här ordet idag. Veamos algunos versículos del Nuevo Testamento respecto a la ley de Dios. Låt oss se några verser i Nya Testamentet angående Guds lagen. Solamente estaré nombrando algunas cosas. Primera de Timoteo 1:8. Första Timoteus 1:8. ¿Qué es lo que dice ahí? Vad står där? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, como dije, legítimamente. Men vi vet att lagen är något gott om man brukar den rätt. Pregunto, ¿cuándo la ley es buena? När är lagen bra? Respuesta, Suave. cuando se usa como legítimamente. När man brukar den rätt. Por supuesto que hay que aprender y saber discernir que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Vi ska också kunna rannsaka att genom lagen kan ingen bli frälst. La salvación no viene por hacer buenas obras, För frälsningen kommer inte genom att vi gör sino por la goda gracia. gärningar, Eso lo entendemos, utan amén. av Guds nåd. Okej. Det förstår vi. Usar legítimamente la ley Att använda lagen på ett rätt sätt, es saber distinguir el verdadero uso que Dios le da a la ley dentro de las escrituras. det är att kunna skilja den rätta utnyttjande som Gud ger angående lagen i skriften. Por ejemplo, hay cristianos que dicen que ya no es necesario leer el Antiguo Testamento porque la ley ya pasó. Det finns kristna som säger att vi behöver inte läsa Gamla testamentet för lagen är förbi. Escuche, el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. Men Nya testamentet har sin grund i Gamla testamentet. Para que podamos conocer el Nuevo Testamento, debemos de conocer el Antiguo Testamento. För att vi ska kunna känna Nya testamentet måste vi kunna Gamla testamentet Entonces också. sabemos que la ley es buena cuando se usa legítimamente. Vi vet att lagen är rätt när vi använder den på rätt sätt. En Gálatas 3:21. I Galaterbrevet 3:21. Gálatas 3:21. ¿Cuántos están despertando ya? Hur många vaknar nu? Ok. Dice ahí, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv, hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. La ley no tenía el poder, ni tiene el poder de hacer nacer a nadie de nuevo. Amén. Lagen har ingen makt att göra någon född på nytt. Pero la gracia sí. Men nåden kan. Por gracia somos salvos. Genom nåden är vi Por medio de frälsta la fe. genom tro. Esto es un regalo de Det Dios. här är en Guds gåva. No por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Inte genom gärningar så ingen kan ta ära. Por lo tanto,
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no están peleados, al contrario, se complementan. Dígase, Så complementan. gamla och nya testamenten bråkar inte med varandra utan de komplementerar Como dije varandra. acá, ¿sé qué? ¿Y acá como dije? Ok. Romanos 7:7. Romarbrevet 7:7. Romanos 7:7. Estamos dándole algunos puntos para ponerle un piso a todo lo que viene. Vi ger några grunder så vi lägger en golv till det som kommer. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Vad innebär nu detta att lagen är synd? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt. Entonces el propósito de la ley era hacernos ver nuestra verdadera condición de que éramos pecadores. Avsikten med lagen det var att se vår egen kondition som syndare. Y que por mucho que nos esforzáramos, no podríamos guardar la ley. Nadie podría alcanzar salvación. Ese es el propósito de la ley. Ju mer vi ansträngde oss kunde vi inte nå frälsningen med de övningar. Så ingen kunde nå frälsning genom gärningarna. Es decir, que la ley vino para ser como un escalón que nos ayudaría a subir a un nivel mayor que es el nivel de la gracia. För lagen kom för att vi skulle nå ett steg över det som är nåden. Romanos 10:4 ahora. Romarbrevet 10:4. Ahí dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ahora vamos metiéndonos un poquito más. Nu simmar vi lite djupare. La ley tenía dos aspectos. Lagen hade två olika aspekter. ¿Cuántos aspectos tenía? Hur många? Dos aspectos. La ley moral y la ley ceremonial. Den moraliska lagen och den rituella lagen. La ley moral son los mandamientos. Den moraliska lagen det är de bud. No matarás, Du ska inte dräpa. no fornicarás, no Inte begå robarás, äktenskapsbrott. no dirás falso Du testimonio, ska inte ge falskt no vittnesbörd. tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. Du ska inte ha andra gudar gentemot mig, etc. Y la ley ceremonial Och den rituella lagen, eran todo tipo de ceremonia y ritos det var ritualer och ceremonier apuntando hacia la venida del Mesías, som siktade på Messias återkomst, como por ejemplo el servicio de la Pascua, som till exempel påsktjänsten. el sacerdote que quemaba incienso en el tabernáculo Prästen som brände upp rökelse i y tabernaklet, que se lavaba las manos, som tvättade sina händer, donde se hacían un montón de ceremonias y ritos, där man gjorde en massa ceremonier och ritualer, como guardar los días de reposo, som att bevara shabbaten, donde podían beber ciertas bebidas y ciertas comidas podían comer där de solamente, kunde dricka vissa drycker och äta viss mat, pero de una manera ceremonial. men på ett rituellt sätt. Escuche lo siguiente. Och lyssna noga nu. La historia universal registra que los pueblos antiguos, como los medas, Den universella historien registrerar att de gamla folken som perser och los meder, medas, los persas, los caldeos, etc., kalder med dessa. diezmaban la 10ª parte de lo que ellos tenían en las guerras y el fruto de su trabajo. De gav 10% av det som de vann på kriget och som resultat av sitt arbete. Ellos guardaban la 10ª parte e iban a los templos paganos y se lo ofrecían a sus dioses. De bevarade 10% och gick till templen och offrade till sina gudar. Buena pregunta ahora. Nu ställer jag en ¿Quién fråga. puso en los corazones de ellos darle a sus dioses? Vem la i deras hjärta att ge till sina gudar? Otro dato importante. Och en annan 500 años antes que Dios le diera la ley a Moisés en el monte Sinaí, 500 år innan Moses fick lagen i Sinaiberget, un caldeo llamado Abraham que vivía en Ur de los caldeos y que Dios había llamado en kaldé som heter Abraham som blev kallad av Gud y lo había escogido. och som hade blivit Y utvald av usted sabe honom. que tenía un sobrino llamado Lot que había ido a vivir cerca de Sodoma. Han hade en brorson som hette Lot och som vandrade med honom
och bosatte sig i Sodom. Y ahí dice que hubo una guerra y tomaron preso a su sobrino. Där var det en krig och han tillfångatogs. Abraham armó a sus siervos y fue a la guerra y venció a los guerreros, a los reyes que habían tomado preso a su sobrino. Och Abraham beväpnade sina män och gick till kriget och segrade över dem som hade fångat sin brorson. Y la costumbre de aquellos pueblos en aquel entonces Och de här folken seder på den tiden era que el vencedor tomaba todas las cosas de valor, la riqueza, y entraban a la ciudad en son de triunfo, mostrando todo lo que habían obtenido, todo el botín, todas aquellas cosas. var att segraren tog som vinst alla rikedomar som den som blev segrade hade. Pero Abraham lo que hizo fue darle los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Men Abraham gav tionde till Melkisedek som var högste prästen. Pregunta. Fråga. ¿Quién le enseñó a Abraham 500 años antes de darle al Altísimo los diezmos de todo? Vem lärde ¿Quién le enseñó? Abraham att ge till den högste den tionde av allt? Pregunta. Fråga. ¿Por qué Melquisedec no rechazó los diezmos de Abraham? Varför sa Melkisedek nej till Abrahams tionde? ¿Por qué no le dijo, esa es una costumbre pagana, Abraham? Han sa inte att det där var ingen vana Así que no quiero nada. som hörde andra folk, utan han sa inte nej, jag vill inte ha det. 500 años después de ese suceso, Och 500 år efter händelsen Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. ger Gud lagen till Moses i Sinaiberget. Y Dios pone los diezmos como una obligación, Och Gud lägger tionde som en tvång, los pone como un deber, tú debes som diezmar. en plikt, du ska ge tionde. Porque Dios tuvo que hacer del diezmo una ley y decirle al pueblo de Dios, tienes que diezmar. Varför Gud måste göra en lag utav tionde och säga till folk, du bör ge tionde. Porque el hombre empezó a poner cada vez más y más su confianza en el dinero. Därför att människan börjar lägga sitt tillit till pengarna mer och mer. Y amados hermanos, si en algo Dios nos prueba es en cuanto al dinero a cada uno de nosotros. Och om Gud prövar oss med något så är det med pengarna. Dile, cuidado que te van a morder los cocodrilos en el bolsillo, dile. Akta dig, för krokodilerna kommer att bita dig i fickan. La historia registra, escucha bien, Historien registrerar, estudie y usted se dará cuenta que lo estoy diciendo verdad. och plugga så ska du se att det jag säger La är historia sant. registra que en todas las culturas, en todas las civilizaciones, se ha castigado el homicidio, el robo y etcétera. Historien registrerar att alla civilisationer och seder och folk som har funnits har straffat mord. El no matarás, el no robarás, etcétera. Inte mörda, inte stjäla. Ha estado desde antes que la ley en todas estas culturas y en todas estas civilizaciones. Det har funnits innan lagen i alla kulturer och seder och civilisationer. Y se ha castigado y se seguirá castigando el no matarás, el no robarás, el no dirás falso testimonio, todo eso. Och man kommer att fortsätta att straffa de här saker. 520, ahora no 500, 520 años que Moisés 520 år som Moses, vivió un rey llamado Hammurabi. innan Moses bodde en kung som heter Hammurabi, Hammurabi, que escribió un código en unas piedras de barro som skrev en kod på lederstenar. y que ahora esas piedras están en un museo en París como una prueba histórica y arqueológica. Och de här stenar finns i ett museet i Paris som en prövning, som en uppvisning av något som har hänt. En ese código están escritas 282 leyes. På den koden finns det skrivna 282 lagar. Entre ellas está escrito que el homicidio era castigado con pena de muerte, Det står att dråpet är straffat med döden. que el robo también tenía su pena. Att stjäla har också sitt straff. En ese código se habla en contra del fraude, Och man pratar också mot lögner. en contra del secuestro, y los secuestradores debían pagar con su vida su maldad.
De som fångar människor med tvång måste också betala priset för det. En ese código se castigaba la traición. Man straffade förräderi, También se castigaba la brujería, etcétera, etcétera. häxeri och med detsamma. Ahora, Hammurabi, este rey, aseguró que las leyes que él escribió en piedra de barro se le había dictado un dios el cual él adoraba, Marduk. Hammurabi sa att de här lagar blev dikterade av en gud som han tillbad som heter Marduk. Pero no fue Marduk, Men det var inte Marduk. porque los antecesores a Marduk también ya castigaban el robo, el homicidio, etcétera. Viviana, Det var todo. inte Marduk, för de som bodde innan Marduk straffade också mord och alla dessa. Preguntas. ¿Quién puso en el corazón y en la conciencia de los hombres las leyes morales? Vem la i medvetande och i människans hjärta de här moraliska lagar? Diga conmigo Dios. Säg Diga mig, fuerte, Gud. Dios. Gud. Ok. Romanos capítulo 2, versos 12 al 15. Romarbrevet 2 från 12 till 15. Romanos 2, versos 12 al 15. Seré lo siguiente. Från vers 12 till 15. ¿Lo tiene? Ábralo y muéstrase lo que está a su lado. Por eso digo, no le voy a mostrar otra cosa. Remuestre lo que está ahí. Visa för den som är bredvid dig. Leemos. Dice, porque todos los que sin ley han pecado. Alla som har syndat utan lag. Está hablando de aquellos que fueron antes que la ley fuera dada. Han pratar om de som var innan lagen blev given. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Alla som har syndat utan lag skall också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen skall dömas genom lagen. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hedningar har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, Ahora cuidado, då är de sin egen lag. verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. ¿Quién escribió esa ley moral en los corazones de la gente? Vem skrev de här moraliska lagar Diga i que está a su lado människornas y se fue hjärtan? Dios. Det är Gud. Dios. Sea la época que fuere, cuando un hombre mataba a otro, algo dentro de él, hermano, le condenaba. En cualquier época. I vilken tid som helst när en människa mördade en annan fanns det någonting inom dem som fördömde deras händ, ¿Quién puso eso en sus corazones? deras göring. Vem har lagt Det det que i está a su lado, deras Dios. hjärta? Det var Gud. ¿Qué estamos viendo? Vad ser vi här? Que la ley moral no comenzó con la ley de Moisés, Att den moraliska lagen började inte med Moses lag, sino que estaba en los corazones y en las conciencias de mucha gente muchísimo tiempo antes. utan det var i mångas hjärtan och medvetande många år innan. Ahora, para activar un poco de esto, vamos a hacer un taller. Vamos a hacer unos ejercicios entre nosotros mismos. För att aktivera det här, låt oss göra lite gärningar Lo här. vamos a hacer a través de preguntas. Verkstad. Vi ska göra genom Primera frågor. pregunta. Första frågan. Ponga atención. Var uppmärksam. La gracia sobre la cual vivimos los cristianos anula el no matarás, el no adulterarás, el no tendrás dioses ajenos. ¿La anula? Kan nåden annullera alla mord och synder som finns? ¿Respuesta? No. Si bajo la ley era correcto honrar a papá y a mamá, Om under lagen var det korrekt att älska far och mor. ¿será que ahora que estamos bajo la gracia podemos decirle lo que queramos al papá y a la mamá? Är det så att nu är vi under nåden, då kan vi säga vad vi vill till vår far och vår mor. Diga 1, 2, 3 juntos todos. Diga no. Otra pregunta. En till fråga. Si bajo la ley, hermano,
tener dioses ajenos era malo. Om under lagen var det dåligt att ha andra gudar. ¿Será que ahora que estamos bajo la gracia podemos tener dioses ajenos? Är det så att nu är vi under nåden och då kan vi ha andra gudar? Respuesta. ¿Y por qué el diezmo sí? Och varför är det ja med tionde? Aquí es donde quedó marcando ocupado con la gente. Här är det lite upptaget. El diezmo bajo la ley era bueno. Tionde var bra under lagen, eller? ¿Y por qué ahora no? Varför är den inte längre bra? Jesús no reprochó a los fariseos ni a los escribas porque diezmaban. Jesus dömde inte fariseerna och skriftlärda för de inte gav sitt tionde. Lo que reprochó es que ellos dando pensaban que iban a comprar sus favores a Dios. Vad han kritiserade var att de försökte köpa Guds favörer genom tionde. Porque hay gente que le gusta manipular con el dinero en las iglesias. För det finns människor som gillar att manipulera församlingar med pengarna. Dios reprochaba que habían dejado lo más importante, etcétera, la justicia, misericordia y la fe. Es necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. ¿Estamos, cierto? Pregunto, ¿diezmar era de la ley moral o de la ley ceremonial? Att ge tionde tillhörde den moraliska lagen eller den rituella lagen. ¿Qué creen ustedes? Vad tror ni? A los que no le conviene, diga la ley ceremonial. Y a los que le conviene, diga la ley moral. De som inte behagas så kan säga en sak. Respuesta de la ley moral, porque el dinero existía ya antes de la ley. Och svaret är den moraliska lagen, för pengarna fanns innan lagen skaffades. Pregunto, cuando los judíos diezmaban, ¿no lo hacían ceremonialmente o lo hacían ceremonialmente? När judarna gav sitt No. tionde, gjorde de på ett moraliskt sätt eller på ett rituellt sätt? Lo hacían con el corazón porque tenían gratitud hacia Dios. Det gjorde de med hjärta för de var tacksamma gentemot Gud. ¿Quién puso en el corazón diezmar? ¿Satanás o Dios? Vem la i hjärtan att vi skulle ge tionde? Var det Satan eller Gud? Dios. Hoy día hay una corriente, no hay que diezmar. Idag finns det strömmar som säger nej, man behöver inte ge tionde. Pregunto, ¿qué es mayor, la gracia o la ley? Vad är som är störst, nåden eller lagen? ¿Qué? La gracia, ¿cierto? Nåden, eller hur? Evangelio de Juan 1:17 Johannes 1:17. dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Hay una cosa interesante. Det finns något intressant. ¿Qué hace la gracia de Dios en nosotros al respecto de lo que estamos hablando? Vad gör Guds nåden i oss angående det vi pratar nu? ¿Nos pone tacaño o nos pone generoso? Den gör oss giriga eller generösa? Dile generoso al que está a tu lado. Säg generös till den som är bredvid dig. La gracia de Dios nos impulsa a dar de nuestros recursos para el sostenimiento y la expansión de la obra de Dios. Guds nåd ger oss krafter och impulser så att vi ger till Guds expansion av evangeliet och hans verk. El corazón del cristiano ha sido transformado por la gracia de Dios. Det kristnas hjärta har blivit förvandlad utav Guds nåd. Y una de las características más sobresalientes, hermano, de esta transformación es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, se pone generoso. Och det som kännetecknar den här förvandling, det är att män och Guds kvinnor blir generösa. Una persona generosa es una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. En person som är generös har blivit nåd utav Guds nåd. Entonces la generosidad en un cristiano es una evidencia de que sus intereses están en el cielo y no están en la tierra.
Och generositet hos de kristna är bevittnande på att hans ägodelar finns i himmelen och inte på jorden. Que sus anhelos están en Dios y no en las riquezas materiales. Att hans önskningar finns hos Gud och inte i de materiella rikedomar. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Hur många förstår det vi säger? Cuando Pablo escribió a los corintios, les reprendió por su falta de generosidad. När Paulus skrev till korintierna, han klagade på grund av att de inte var generösa. ¿Por qué? Och varför? Porque los corintios no permitieron que la gracia de Dios hiciera su obra en el asunto del dinero. Därför att korintierna tillät inte Guds nåd verka i det som hände med pengarna. En los bienes que Dios pone en sus manos. De egodelar som Gud lägger i dina händer. Ellos no dejaron que la gracia trabajara en sus corazones. De lät inte nåden arbeta i deras hjärtan. Algo estaba impidiendo que la gracia de Dios hiciera su obra en la vida de los corintios. Något hindrade Gud att göra sitt verk hos korintierna. Dile, no debe ser como un corintio. No hay que ser niños en la fe carnal, dígale. Man ska inte vara barn när det gäller tro. Los niños son yo, mi, mío, todo para mí. För barnen är jag, mig, min. Allt är mitt. Ellos se comportaron, usted sabe muy bien, de una manera mezquina ante el ministerio del propio apóstol Pablo. De betedde sig med girighet när det gäller Paulus tjänst. Ante la expansión del evangelio y el sostenimiento de la obra, ellos se pusieron mezquinos. När de skulle expandera evangeliet och Guds verk, då blev de giriga. Y Pablo les reprocha su falta de generosidad y por otro lado les enseña que la gracia es que hace la obra en el corazón de ellos. Och Paulus korrigerar detta och säger att det är nåden som verkar i era hjärtan. Dile al que está a tu lado, la gracia te hace generoso. Dile. Det är nåden som gör dig generös. ¿Cómo Dios mide la generosidad? Esta es una pregunta importante. ¿Cómo Dios mide la generosidad? ¿Por la cantidad o por la proporción? Hur mäter Gud generositeten? Genom kvantitet eller genom proportion? Por la proporción que usted da. Genom proportionen som du Dios ger. mide la generosidad no por la cantidad, sino por la proporción que usted da. Gud Le doy un mäter. ejemplo. Jag ger ett exempel. Si yo tengo 10.000 coronas Om jag har 10 000 kronor y doy 1.000 coronas och ger 1000 kronor y otro tiene 1.000 coronas y da 500 coronas, ¿quién dio más? och en annan har 1000 kronor och ger 500 kronor. El de 500. Vem ger mer? Den som ger Porque su 500. proporción fue de un 50% För hans proportion y blev la mía fue de un 50% 10%. och min proportion blev 10%. ¿Cómo vio Dios a la viuda que dio lo poco y nada que tenía? Hur såg Gud på den änka som gav det lilla hon hade? ¿A quién el Señor exaltó en esa ofrenda? ¿A los ricos que traían de lo que les sobraba o a la viuda? Vem upphöjde Gud då? De rika som tog det som var över eller den änka som gav det lilla hon hade? Está bueno esta cosa. Podemos meterlo en un tremendo estudio si seguimos metiéndolo por esto. Om vi går i djupet så kommer det Pero bli veo stort. algunos que están bautizando mirando al lado así. Men några gäspar och tittar åt andra hållet. Amén. En 2 Corintios 9:7 I andra Korintierbrevet 9:7 dice algo que aquí siempre se dice cuando pasa la gente a ofrendar. står det något som man alltid säger när människorna ska offra. Dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, till Gud älskar en glad givare. Esa frase, cada uno dé como propuso en su corazón, Och att var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, te incluye a ti, me incluye a mí. Nos incluye a todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. inkluderar dig och mig och alla Guds barn som är på nytt födda. Nota, la libertad que Dios nos está dando en esto de ser generoso. Se vilken frihet Gud ger oss i att vara generösa.
Yo no estoy bajo la ley, Jag är inte under lagen. estoy bajo la gracia Jag är under nåden. y la gracia ha transformado mi corazón. Och nåden har förvandlat mitt hjärta. Cada uno dé como Dios propuso en su corazón. Dios Var quiero och que en transforme el ska corazón. ge som han har beslutat i sitt hjärta. Yo ya no me fijo en el 10%, Jag tänker inte längre på ¿Por qué? 10%. porque la gracia me ha transformado. Varför? För att nåden har förvandlat Y mig. te vuelve más generoso y está por encima de la ley. Du blir ännu mer generös, då går du ovanför lagen. ¿Sí o no? Eller hur? Entonces cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, Så när det står att var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, y ahí donde se ve que tanto la gracia ha operado en tu corazón. där kan man se hur mycket har nåden verkat i ditt hjärta. ¿Por qué? Varför? Porque Dios te está dando la libertad, no te está exigiendo. För Gud ger dig friheten, han kräver inte. Te dice, vas a dar como propones tu corazón. Han säger du ska ge som du har beslutat i ditt hjärta. Tienes 20,000 coronas y das 900 coronas. Du har 20 000 kronor och du ger 900 Eso es kronor. lo que propusiste en tu corazón. Qué generosidad, chico. Har du beslutat dig i ditt hjärta? Vilken generös kille du är. A ver. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuál debe ser la actitud interna? Bueno, voy a quedar sin hermano, le grito. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Hur ska vara vår innersta attityden? Dice, no con tristeza. Inte med sorg, Diga, no con necesidad. inte som av behov. Porque tengo que hacerlo como Dios quiere. Dios ama al dador alegre. Jag ska göra som Gud vill. Gud älskar en glade givare. Levante su mano y diga, Dios Lyft ama upp dina händer och säg, Gud al dador älskar alegre. den glade givaren. Si alguien, escuche bien, cuando pasaron la ofrenda dio con tristeza, Om någon när vi samlade kollekter gav mig sorg, esa ofrenda no fue aceptable delante de Dios. den tycker inte Gud om. Así que hable con el hermano Juan y retírela si quiere. Så prata med broder Juan och ta bort den. Mejor no hubieras dado nada de ese dinero. Det hade varit bättre om du inte hade gett någonting av dina pengar. Ahora, si alguno da porque tiene que dar, aunque dé con tristeza, tengo que hacerlo porque así, si no lo doy, Dios no me bendice. Dios no se agrada de ese dinero que se da por necesidad o por tristeza. Och det är pengar som man ger av tvång eller av sorg eller man trycker sig själv för att ge pengar. Det behagar inte Gud. Si ha dado de esa manera, no ha entendido. Om du hade gett på det viset, då har du inte förstått det. Dile que está a su lado, tienes que hacerlo con alegría. Du ska göra det med glädje. Tienes que hacerlo como un privilegio, glorificando a Dios. Du ska göra det som ett privilegium genom att förhärliga Gud. ¿Por qué? Varför? Porque hay una gratitud eterna dentro de tuyo. Därför att det finns en evig tacksägelse inom dig. La razón principal para dar es porque Dios ama al dador alegre, no al mezquino, Och no den al otro. viktigaste orsaken om varför man ska ge, det är för att Gud älskar den glade givaren. Pregunto, ¿qué clase de dador eres tú? Vilken sorts givare är du? Si tú has entendido que cada monedita, que cada dinero que tú bendices es para extender, cooperar con la extensión del Evangelio, estás entendiendo bien. Om du har förstått att varje pengar som kommer in, den är till för att utvidga evangeliet och sprida den, då är det bra. Fíjese lo siguiente, un puntito más. Och en till En esta punkt. iglesia, cuando llega el momento de recoger diezmo y ofrenda, oramos y pasamos la ofrenda en pocos minutos. När tiden kommer för att samla kollekten och tionde, det gör vi inom några minuter. Sin embargo, hay lugares donde hacen un culto a la ofrenda y al diezmo. Se demoran como 45 minutos y 15 minutos la prédica. Det finns ställen där
man samlar i 45 minuter och så predikar man i 10 minuter. Hay un desequilibrio ahí, debería ser al revés. Det finns en obalans, det borde vara tvärtom. Porque eso debería de entenderse en el corazón. No tenemos por qué convencer a la gente. No, ¿qué cosa För es? det borde man förstå i sitt hjärta. Vamos a manchar el altar con un montón de gente codiciosa que no quiere dar y que da por interés. Vi ska befläcka vår altaret genom människor som ger utav begär. ¿Me está entendiendo? No obstante, recoger la ofrenda es parte del culto cristiano y tiene su lugar. Men att samla offret är en del av den kristna församlingen och den har sin plats. ¿Cómo entendían los discípulos esta cosa, Vivi? Hur förstår lärjungarna det här? ¿Cómo entendieron esta problemática? Hur förstod de sig på det här problemet? La otra vez el hermano Antonio Astorga tocó este punto. Vår broder Antonio berörde den här punkten. Y yo se lo voy a volver a tocar. Jag ska Miren lo siguiente. ta om det. Se följande. En Hechos capítulo 4, I Apostlagärningarna kapitel 4. la pregunta, la actitud de ellos, ¿era el 10% o no era todo? ¿Cómo era la cosa de ellos? Deras attityd, var det 10% ¿Cómo pensaban eller var det ellos? allt? Hur tänkte de? En el verso 32 del capítulo 4 de los Hechos, Vers 32 kapitel 4, dice, Apostlagärningarna. y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Y ninguno decía ser suyo propio, sino el 10%, solamente el 90% y el 10% para la iglesia. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt ¿Cómo dice su gemensamt. Biblia? Vad står det i din bibel? Y nadie decía decir suyo propio nada. Och ingen betraktade något det han ägde som sitt. De lo que poseía, sino que tenían todas las cosas como. De hade allt gemensamt. ¿Qué actitud había? Vad fanns det för attityd? La gracia había superado totalmente la ley. Nåden hade skridit över lagen helt och hållet. Era tanto que no habían necesitado entre ellos. Det var så mycket så det fanns inga behövande bland dem. ¿Se imagina una iglesia así, oiga? Kan ni tänka en sån församling? Parece que existía solamente en el tiempo de los apóstoles. Den existerade bara under apostlarnas Porque tid. cuando llega la hora, a veces de diezmar, usted pone hasta los 50 horas, sí tiene que le falta algo. För att när tiden kommer då du ska ge ditt tionde så lägger du till och med 50 öre. Y ve al hermano en necesidad y le dice que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Om du ser en broder i behov så säger du Gud välsigne dig, jag ska be för dig. ¿A dónde sale en la Biblia que hacían así ellos? Vad står det i Bibeln någonstans hur de Dice que si gjorde? tenía alguien necesidad del pan, del mantenimiento de cada día, Om någon hade behov av brödet att bli försörjd no varje se dag. ponía a decir, "Sharabarashi, shalabayera, Señor, dale fuente de trabajo". Ge honom en arbetskälla. ¿Sabe lo que hacían? Vet ni vad de gjorde? Se metían la mano al bolsillo De y la le sina daban lo que händer i fickan necesitaban. och gav dem det de behövde. Dios nos quiere preparar para ser una iglesia generosa. Gud vill förbereda oss att bli en generös församling. Pero recalco, aquí nadie se le va a exigir nada. Men här kommer vi inte att kräva någonting av någon. Nadie le va a decir, tienes que diezmar o te vas al infierno, Ingen desgraciado. ska säga du ska ge ditt tionde annars kommer du hamna i Eso es entre helvete. usted y Dios. Det där är mellan dig och Gud. Esto tiene que ver, hermano, con la actitud del corazón y cómo entendemos la palabra de Dios. Det här har att göra med vår attityd gentemot Gud och hur vi förstår Guds ord. ¿Por qué toco este tema? Varför berör jag Tan det här importante. ämnet som är så viktigt? Repito, por los grandes abusos que hoy día hay, På grund av det stora utnyttjande som man har sett i dagens porque läge. pacta, För man hay que gör, pactar, hay man que gör sembrar, förbund, man gör förbund, man hay que hacer sår, 1000 cosas. man ska göra 1000 Se hace saker. todo un culto alrededor del dinero. Man gör ett stort möte kring pengarna. Entonces la gente queda herida, queda mal, porque de pronto sienten ahí adentro que Dios le está hablando, que están en un lugar incorrecto. Och man känner sig sårad, man känner sig att Gud talar till dem och att de är på fel ställe.
Y de aquello aquí han llegado personas con estos abusos que le han abusado. Och här har vi tagit emot personer som har blivit utnyttjade Entonces på det här hay que viset. andar con mucho cuidado porque Därför ska vi gå försiktigt dice fram. algo, asocian todo y lo asemejan a lo anterior. För man säger något så associerar man med det gamla. Pero llega un momento, por eso Dios me dijo, ahora es tiempo, Gud sa till mig, nu är tiden inne. porque los abusos, Därför att porque lo utnyttjande, primero que a veces preguntan, ¿ah? det första de frågar, ¿Aquí piden diezmo? betalar ni tionde här? Ger Porque ni vienen tionde? curados de espanto ya. För de är så skrämda. Les se quitaron hasta la manera de caminar ya. De tog bort endast deras sätt att gå. Entonces están mal. De mår dåligt. Entonces yo les puedo decir a cualquiera que tiene esa pregunta, Så jag kan säga till vem som helst som har den frågan. si la gracia de Dios está trabajando en tu corazón, Om Guds nåd jobbar med dig i ditt hjärta. da como propones tú mismo en tu propio corazón. Ge som du själv har beslutat i ditt hjärta. Pero no porque te han utilizado, te han engañado y han abusado, significa de que se anule la verdad en cuanto a que hay que bendecir la obra del Señor. Men för att du har blivit utnyttjad betyder inte att vi annullerar det som står i Bibeln och att vi ska ge för att välsigna Guds verk. Es tremendo. Det är enormt. Los corintios tenían este problema. Korintierna hade de här problemen. Al apóstol le pusieron 20 problemas. Aposteln hade många problem med Tuvo que dem. levantar hasta una defensa para decirle a ellos cómo es la cosa. Han fick lyfta upp ett försvar för att berätta för dem hur det blev Tuvo que till. decirles cosas. Usted puede leer la historia, usted la sabe Han muy fick bien. säga massa saker, ni kan läsa själva. Pero sin embargo podemos darnos cuenta de que había otra iglesia, la iglesia de Macedonia, Men vi kan märka att det fanns en annan församling, det var Makedonien, que dieron de su pobreza. som gav ur deras fattigdom. Y siempre a través de Epafrodito, que era el tesorero de ese lugar, mandaban siempre para sostener la necesidad del apóstol. Nunca faltaba. Och alltid genom Epafrodito skickade de för att försörja aposteln. Det saknades aldrig, Porque les decía, för han sa, he aprendido a contentarme sea cual sea mi necesidad. jag har blivit lärd att vara nöjd med vare sig jag har eller inte pero estoy har. en necesidad, Men jag är i behov. estoy en escasez. Jag har brist. Escasez de todo lo que necesitaba para vivir y para extender el evangelio. Jag har brister på allt som jag behöver för att ge bort evangeliet. Pero por último, aprendo y lo tomo así. Jag lär mig och jag tar det på det viset. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Jag har lärt mig att leva i Por övernog. todo y en todo he sido Av enseñado. allt har jag blivit lärd. Para tener poco o para För tener att ha mucho. lite eller för att ha mycket. Pero esta gente entendió la importancia de bendecir y ser generoso para la obra que el apóstol estaba haciendo. Men de här människorna förstod hur viktigt det var att ge för att aposteln skulle gå vidare med det som Gud hade bett honom. ¿Cuántos están entendiendo esto? Simplemente quiero dejar este sentimiento dentro de ustedes o esta fe. Jag vill helt enkelt lämna den här tro in i er. Vad tycker ni? ¿Será una proposición o será una palabra del Señor? ¿Qué creen ustedes? Är det här ett förslag eller ett ord från Gud? Amén. ¿Por qué les predico? Varför predikar jag Porque om det ustedes son här? generosos. För ni är generösa. Esta iglesia se sostiene por la generosidad que hay en esta iglesia. Församlingen försörjs tack vare er generositet. Pero ¿por qué les digo y les enseño esto para que lo sepan bien? Men varför undervisar jag om det här? Que viene desde antes. Som kommer sen Porque tidigare. ustedes se van a encontrar con prédicas, enseñanzas en la internet. Ni kommer att finna predikningar och undervisningar i internet. Que ahora no se debe diezmar. Så man behöver inte ge sitt tionde Entonces yo les he numera. puesto la palabra para preguntar quién lo puso, de dónde salió Så jag visar det här ordet så att ni inte tycker att det är y utnyttjande. que fue Dios que lo puso ahí. Det är Gud som har lagt det här ordet. Amén. ¿Qué le pone a usted cuando hay un hermano que tiene necesidad de bendecirlo? ¿Qué le pone? ¿Su generosidad o la que Dios hizo en su corazón? När en broder har behov,
Vem ger med generositet, du eller Gud? El hermano Marco cantó un canto lindo del cuerpo de Cristo, del amor. Yo hace como 2 semanas hablé de la comunión unos con otros. Markus sjöng en jättefin sång om Kristi kropp och jag har pratat om gemenskap ¿Y med qué pasa varandra. cuando hay comunión? Vad händer när det finns gemenskap? Yo entiendo cuáles son las necesidades de mi hermana y las mías, ¿no es cierto? Jag förstår vilka behov min syster har Y eso och nos vilka sirve jag para har. orar. Och det hjälper oss att be. Sí, porque somos campeones en la oración. En esa parte no he visto gente más buena para la oración que la gente de la iglesia. På det viset finns det inga bättre förbedjare som församlingens medlemmar. No, es para ponerse, hermano. 2, 3 amenes, ¿se da cuenta? Estamos más ciegos que Bartimeo, oiga. Vi är mer blinda än Bartimeus. Diga, abre mis ojos, Dios, por Öppna favor. mina ögon, åh Gud. Ahora diga, abre mi billetera, Dios. Öppna min plånbok, åh Gud. Revelación, revelación. Uppenbarelse. Que Dios los bendiga. Gud välsigne er. Oye. Pongámoslo de pie, vamos a orar al Señor. Låt oss stå upp och be till Herren. Amado Dios y Padre Celestial, Älskade Gud och Fader. te pedimos en el nombre de Jesús Vi ber dig i Jesu namn que la gracia nos capacite, Señor. att nåden ger oss förmågan, Que la Herre. gracia nos transforme y haga de nosotros cristianos generosos. Förvandlar oss och gör av oss generösa Generosos en kristna. sembrar en la obra de Dios, Generösa i att så i Guds en verk, el ministerio, i tjänsten, para extender la obra de Dios. för att utvidga Guds verk. Generosos para bendecir y ayudar al hermano que se quedó sin trabajo Generösa för att välsigna och ge de bröder som blev arbetslösa. y que no han comido y partir el pan con el hambriento, Som inte har Señor. ätit och delat brödet med de som är hungriga. Que compartamos lo que tú nos das Att vi delar det som du ger oss. y algunos en su extrema pobreza Och andra i sina y exil. necesidad, Dios mío, tú los Fattigdom puedas och behov. abundar en esta gracia. Att du kan ge dem övernog i din nåd. Como a los cristianos ahí en Macedonia, Señor, Som de kristna i Makedonien. que en su profunda pobreza dieron una y otra vez para suplir las necesidades de aquel apóstol llamado Pablo.